phát chôm khát program này mình chụp hiến tu hiến lùng gel te ho ngày tu te ho cái hồ dim lệ hay đầu lệ làn lệ ấm tơ đầu phát chôm khát kinh gạ mà ngồi tên tu ni khoen KBC Center Salem Sapol Meina Pathianin ma ai puiza loven ta san tha tuilut mi som la mi gup lut ding in aumen ichi ho za len jong pathian thangwa nai pi ve nei ji chun tu a hi tuilut na kin te ho ini sung wa hin obung mi zo si in hitabang ta san tha tuilut kiti hi su mil thailo obung khanga dinga tuan sot na gia dinga go ilu naw het sa na hin mi pi te hon het thim hen lang hele tu ni a hi avet na ding mo liu kho ma he ho in velai dim se nai ki khop diu hi in a hin au kham khamin pakai mena hung na wa hin pathin lam veu tin zana nei ta a kin te ho hi na to divin pakai menen tiam na kai ne jin hi ji chun ke man bible chang khat hin simeng kating kan sim zo ting le taw na hin mang kating taw na kan man zo ting le hobung secretary pan hilanga kun hin aban ban nei cha a min hen ko di hin ichi tuilut na phat sunga hi avela mata san cha te ho zo si in jong iti a chu ki thu pin le pakai ta san tuilut na inei na wa hi la sa khom wa pan la do he ti kan sei do nom he Bible chang simeng kate hi chi chun nang ho chivin nam tina mizo si se juijin gasimun apa acha chule lagau thengmina ama ho chu boptai siga bolon athui sim do naw pathin pa thei bu an lang tu ni a imasangowa te ho hi mi pi masanga ke dong hi jong le ho in sunga counseling class muna pathin la am ho ke ka ata san thuhil na akinejin ki pui khom na akinejin hi chen am hon jong wala le sit simpa pa pathin ta san na le pakai Jesu Krista chu ka chon sit na e ngai dama ka hu hing pula ka liang pa hi dam lai sung hen lang thi zo chan ge hi jong le ta san jing dinga adin det naw ata sa chi ule am hon jong akam chengule a khot ta wa phun do na nei to ki na he unia hi ata asana te ho hi pathin to am ho ke ka hi amon a phun do pau hi tunia jong ho bung mi pi in mit vietnam mu the dinga ta asan cha te ho pakai mena chon sit na jo si dal ha a lung heja Jesu Krista ta asan na nei to ki na he tunia hin ata asan naw tuilut na pa he mi pi pathin le pakai la chapu ang sunga hi kin lo pita i bol di ho zo si tui hen lang iza kai jong la ke man pathin he nga than do na taw na hen mang kate tawete hallelujah hallelujah lo pina la jana dim set e ngai lo hing jing ka pau pathin le sit chung he chon sit nagam thi nagam hi jing jong le pakai nang ma en chon sit na kom lai ta wa kuna na hu hing na lo pi ta nei mu sa wa to ni a jong ho bung ki ti hi pakai nang man na phu do na le na kin thing tong dinga nei ngan se naw zalin to ni thatha ni kho tha nei mu sa naw ni kho hen pakai ho bung sunga ta san tha pakai mi som na mi gup te ho tuilut thei ding in pathin nang ma mina akitep na te ho mel chi thei na pakai hichi sakhi pi thei dinga nang ma ta san te ho za chat pi na lo hela thi chan ge dinga Jesu Krista nang ma ta asana ki gui zo mana thagau thing na to na kisana hin kho theng manga na lenga ma dinga pakai ki pi do na nei ta jiwin ama ho zal nang ma kan thangwa he nang ma ung changin lang zona chan ge na cha te nei din pi du ngai cha pakai Jesu mina ka ta he la na sa kamutin alut mo sa pindigin lang kulin anako
abana Khaimin tu sam Khaimin Kambulan Lane 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 hockey Lane hockey Isa
worship.
som khat na thi moi tin pathin phathei bu na zala in thing e to te ho zoa am thei ta jin pathin thangwa na piu tin tuni pakai pathin in ho bung sunga ta san tha e musa ho zalin hallelujah thum ve ne samoi tin so zo ting la ke man bible chang kan in simem ka ting tauna kan man zo ting le hi jesu tu ni adinga ikin hung hi ding a hi nilha ting le ta san tha te ho la lu na le pakai an jon le ho bumi pi kai khom na um ding hi chi a zo hi tu ni a tui lu ho a hi avela ho bumi te ho zo si zo thanom ta apan ila du hi ti pakai min tiam na kan ni nom hi hallelujah 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 bible in sim ka te e ho Krista Jesu a baptize chang si hi thin a baptize chang a hiu hin he lo ham hi chi ji a chu pa lo pi na wa nga Krista a thila a ko na kai tho pa nga chu e ho zong tin ko tha lam chi zo the de go ba baptize chang a hi a thin a ama to ki bui tha a hi ta wen hi aji chu ama thi lim ba nga thi wa ama to ki zong ma hiu le a tho ki lim ba nga zong ki tho ki tim a hi tu nung kalsia i ho chon set pu ta sapum chu manga om theina dinga imilu ju chu ama to thing pe la ki khet pe tha ai ta ti chu i hewe izi ham etile athia chu chon set na ku na thim chang ai ta tule e ho Krista to i thiu a hi ta a hi le ama to i hin dimu zo a hi ti chu i ta sanu a hi aji chu athila a ku na ki kai tho Krista chu ai mati chana thilo ding a hi thi na en achunga thu ani ta poi ti hewe a thi chu chon set lama tun sot bia dinga khat le thi ai ta a hi wanga chu pathin lama hinga hi hi chi bang chun na ho zo se jong chon set lama athisan ki gyalun lam pathin lama Krista Jesu a hingin ki gyalun athui sim lo naw pathin pathei bu lang keiman pathin thangwa na hi ibon sawa dingin taw na makte hallelujah hallelujah ha chunung e ngai lo ba e dong sit ten ba ton sit na kum lai ta wa jong angai du na e mu saw achapa chang khat se en so te ba ke ho hu hing dinga leisi nan pin sa ke ho ading a hin zo se hin to do kapakai de ta Jesu Krista nang ma zalin na min the kan thang wa we he donin pakai chon sin nan eval hum ki go jivin agi lo pa na to nan e pui mang ki go ji zong le nang ma na cha te na ngai na thu pha te ho hi sei do ading za ading pakai mun pha ne na god pi jivin he bang chun tu nin jong paka Central Church Sadem Sapol Bina ho bung suma paka tunin nang mata san na zala mi som na mi gupte hon pathe hu hing na lo pita amuwa hu hing na changa nang mata san cha te hon tunin ta san zala tui alu duwa so cha na te ho jong kinep na nei wa amu diu zim jong na min kin ka thang wa ka pau pathe nang mata san na akuna lunga heizuwa tu na pathe nang malama dinga kibul phu de na lewa kema chon sin lama hing hitalowa Krista dinga zo hinga chon sin lama zo thika hitai ti paka agya lowa dunia nangma ang sungle nalha chapu le ho bung mi thing te ang sunga paka hepa nangma lam avetna ata asan naw ki khulwa ahin naw ki khulwa keman Jesu Krista chu ei hu hing kule ei ha to pale kaleng pa hi kapathin pa hi ti ata asan na pakchen na mu chit na pakahet na dunia pathin ta asan tuidu na nevi amon to agyal do jing lai siwa hat na le pakai na lengam machal na hi na lo pina ke phun do ai na tidingin tunin jong tuilu ho jo si chungin no pakai pathe na bu ni ta ni dunia tuilu ho jo si ata sa chung ma jong thagaw la ma jong ani gela pakai dam the na pidingin ka taw ni
amo zala hobung macha nam ki mujing khidinga na phathei bu na ka thumpi kinin tuni a nang ma mapui na zala iza kai zo na ka hun na chu na min thing thang wa malama yong ni ha program wa jong nang ma milong sit na zala iza kai ti ho patin kong ki khop khop ki thir nyong ka taw ki ni na lo pina kan phung do ven nang ma za na kan pi na min ka hen thang wa ven ka bol ka to ho zo si lo pina cha nang ma hung chang ding iza kai kain ko yong nang ma kho na ki han do a zona chan kya ma nei pui na su ma na min thang wa pu ma pa kai Jesu Christ ta mina kam ta he